سلام كوكو سلام كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا في احسن احوال ان شاء الله. J'espère que vous allez bien, même très très bien en ce week-end pluvieux chez nous, mais on est au cinéma. احنا دابا جينا في السينما معروضين معروضين في السينما. Voilà, on a eu des places. جبت mon fils معايا. On voit juste l'épaule, ça suffit Adam. Juste l'épaule, ça suffit très bien. Voilà, il a main. On est venu voir la Reine des Neiges, la Reine des Neiges 2 en privé. Franchement, c'est top parce que la salle est vide et ça fait trop plaisir. Attends, bouge pas trop, tu me fais bouger moi aussi. Ça fait trop plaisir parce que la salle est vide. Mais par contre, dehors, c'était plein. Je pensais, parce que ma soeur aussi est invitée, et je l'ai vue devant. Je l'appelle, je lui dis, mais tout le monde est invité? كل شيء الناس كلهم معروضين ولا شنو؟ قالت لي non. قالت لي non, il y a, bah, oui, voilà, il y a plusieurs salles, ça je sais qu'il y a plusieurs salles et tout, il y a plusieurs films bien sûr. Mais un dimanche matin, à 10h du matin, le cinéma plein comme ça, c'est waouh. Encore un mercredi avec les sorties des cinémas, les sorties des films, je comprends, mais pas un dimanche quoi. C'est plein de chez plein. Oui, un dimanche c'est fou quoi. C'est franchement les gens ils ont rien à faire. انا نهار الحد مع الصباح كنبغي اما نعجي شويه ما السيمانه كنفكر باش ندي ولدي ليكول المدرسه ولا بيان سور ولا نشقى ولا شي حاجه ولا جو في ريان مي با الديمونج ouais جاني في شكل زعما mais bon tant mieux. Les enfants vous êtes contents? Oui. Cache ta joie. T'es content à ce point-là? Ça commence. Tu veux que ça commence? Oui, ça va. Ils ont dit 10h. Manger. T'as envie de manger parce qu'ils redettent les pop-corn. J'ai envie de manger. Ça regarder. coûte une blinde. Mais c'est pas grave. Tant que ça fait... les places sont gratuites, on peut se faire plaisir avec quelques pop-corn. Zama. Là, je vais manger quand ça commence. قال لك باغي ياكل في نفس الوقت اللي كيبدا ما باغيش زعما يبدا ياكل ولو باكي يكون خاوي ويبقى بلاش. يلا on se retrouve ان شاء الله plus tard. يلا tout à l'heure ان شاء الله. باي باي وخليكم معايا ما تمشيو فين. Bon en même temps hein. Ça va commencer. ما عرفتو كاين لي بوبليسيتي يبقاو لك شي ان كار دو غير ديال البوب. Pour cette recette, il y a 2 étapes. Pour le levain, il faudra 80 g de farine, une cuillère à soupe de levure, une cuillère à soupe de sucre, la moitié d'un verre d'eau, de l'eau tiède. Pour le reste des ingrédients, il faudra 3 œufs, un sachet de sucre vanillé, un verre de lait tiède, un verre d'eau tiède, 100 g de sucre en poudre, entre 600 et 700 g de farine, une cuillère à café de sel, 100 g de raisin sec, 2 cuillères à soupe de miel et des citrons confits ou fruits confits comme vous le souhaitez. الخليط بالخميرة 80 غرام ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال الخميرة، نص كاس ديال الماء دافي، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة. من بعد خصنا ان شاء الله 3 ديال البيضات، ساشي ديال السكر فاني، كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الماء دافي، 100 غرام ديال السكر سنيدة، دقيق بين 600 و 700 ديال الغرام، ملعقة صغيرة ديال الملح، 2 معالق كبار ديال العسل، خصنا الزبيب انا غادي ندير 100 غرام، وخصنا لي فروي كونفي لي فروي اللي عندكم في الدار. Le levain liquide. Pour cela, je mélange 80 g de farine,
une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre et la moitié d'un verre d'eau, de l'eau tiède. Je viens mélanger ça. غادي ندير 80 غرام ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، معلقة كبيرة ديال السكر، ونص كاس ديال الماء دافي. كنجي نحرك هاد العناصر مزيان مزيان. من بعد غادي ندير بالفواء. Voilà. Il faut pas qu'il y ait de grumeaux. Je viens bien mélanger et je vais recouvrir de film alimentaire et je vais laisser reposer. C'est vrai que c'est une étape assez longue parce qu'il faut laisser reposer. Moi, j'ai laissé reposer 1 heure en sachant qu'il a fait très très froid. غطيته بالفيلم أليمونتير وخليته يخمر ساعة. في هاد الوقت هذا غادي ناخد الزبيب ندير ليه الماء دافي ونخليه حتى هو جانبا. J'ai mis de l'eau tiède ou de l'eau chaude un petit peu sur les raisins secs et je laisse reposer. Après 1 heure de repos, je prends le bol de mon robot, je casse mes œufs, je vais mélanger avec le sucre vanillé, le sel, le miel, le verre de lait et le verre d'eau. من بعد ساعة الوقت اللي خليت هذيك الخميرة تخمر ليا مزيان مع الدقيق، كناخد إناء كنهرس البيض وكندير العسل، السكر سنيدة، الفاني، الملحة، نضيف معاهم الحليب والماء. غادي نخلط هادشي مزيان بعدياتهم ou tous les liquides ensemble. Je vais rajouter par la suite le levain. غادي نجي نخلط هاد العناصر ساهلة ونزيد الخميرة، نخلط اللي فيه الدقيق والخميرة. Je vais bien mélanger. À chaque ajout on mélange bien. غادي نجي نخلط هاد العناصر بعضياتهم مزيان، نزيد الدقيق. Je vais rajouter la farine. Je viens bien mélanger. Et pour finir, je vais rajouter le beurre petit à petit. غادي نزيد الزبدة غير بشوية بشوية. Je vais rajouter le beurre petit à petit. كنضيف الزبدة بشوية. عندي 100 غرام ديال الزبدة. La suite, le zeste d'une orange, 100 g de citron confit, 100 g de raisin sec. غادي نضيف قشر ديال الليمونة، الزبيب و لي فروي كونفي اللي بغيتو ديرو اللي عندكم في الدار تقدروا ديروا. انا درت لي فروي ديال الحامض. من بعد كنديروا الزيت في الوجه ديال العجينه وكنغطيو ونخليوه يخمر مزيان، نخليوه يخمر مزيان في بلاصه سخونه. Je vais huiler le dessus, laisser couvrir et laisser doubler de volume. J'ai laissé reposer vraiment à température ambiante. Ça m'a pris entre 1h15 et 1h30. من بعد خليتها تخمر ساعة وربع بحال هكا. كنضيف شويه ديال الدقيق وغادي نحيد ليها لي غاز ونديرها في لو مول. J'ai fleuré ma table de farine et je viens dégazer la pâte. Je viens dégazer la pâte et j'ai mon moule à manquer que j'ai mis du papier sulfurisé et j'ai mis en fait en hauteur, comme vous pouvez le voir, parce que c'est une brioche qui va bien gonfler, comme on sait, hein, le panettone est assez haut. كنجي نحيد لي غاز كيف ما قلت لكم وغادي نديرها مباشرة في المول اللي درت فيه بابي سولفوريزي بابي كويسون. درتو
خاصكم زعما ديروا من الفوق باش ديروا البابي سولفوريزي بحال هوك. تخليوه زعما يكون طويل بحال هوك، ما غادي تخمر بزاف. صافي كنجي ندير العجينه ديالي في الجانبين بوزي بور كو سا دوبل دو فوليوم. غادي نخليوها تخمر مزيان، ناخدو الوقت ديالنا. خمرات مزيان، كنجي ندهنها بالصفر ديال البيض، وغادي ندير سكر حبيبات. Je vais la badigeonner de jaune d'œuf délicatement et je vais déposer des perles en sucre. Je vais enfourner à 180 degrés. Je vais laisser bien enfourner tranquillement. دابا طيب ليا في الفران. لا تحمرت لكم من الفوق وباقي ما طابتش، كديروا بابي كويسون فوق منه وكتزيدوا بابي الومنيوم وتخلوها طيب على خاطرها. Fourner à 180 degrés. Le dessus va très vite cuire. Je vais mettre par la suite une feuille de papier sulfurisé et par-dessus encore une feuille de papier aluminium. Et هي طابت لينا لا بريوش رطبه بزاف. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تعجبكم وتجربوا هاد الوصفه فريمون سهله، وكل واحد عنده المول. هاد المول في الدار بلا ما نشريو مول سبيسيال ديال البريوش ديال الطاليان هذاك بانيتوني. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez tester ma recette, sincèrement très très moelleuse, très très bonne, et on a tous à la maison un moule à charnière comme ceci. Je vous dis bye bye.